언니라고 해도 될지. Olur. Eğer öyle istiyorsanız ikna. 알면 언니. 아이반의 정말 유명한 히트곡인 başkan. Fazla kasma. Geldi başkan yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. 키코의 스몰룸 클로버. 키코의 스몰룸 글로벌 패스 in Turkey. 여기 뒤에 담기는지 모르겠지만 지금 저희는 이스탄불에 있습니다. 오늘은 우리가 여행을 이제 주로 다녔었잖아. 하지만 키코의 스몰룸에는 음악이 있잖아요. 그래서 오늘은 음악을 해보려고 하는데 오늘 친구와 음악을 함께 해보도록 하겠어요. 오. 저번에 우리가 친구 만났었잖아요. 맞아. 그 친구 말고 정말 멋진 아티스트를 또 제가 친구로 이렇게 인연을 이어오고 있는데 어머나. 그분 오늘 만나보도록 할 겁니다. 아, 과연 누굴까? 힌트를 드릴게요. 어. 튀르키예에서 아주 유명한 래퍼입니다. 오. 래퍼입니다. 오. 그리고 사실은 여기서 힙합의 퀸이라고 불리고 힙합 마마라고 불리는 분이에요. 마마 힙합 퀸. 오케이. 정말 유명한 분이고. 네. 와. 그리고 이분의 오라버니 튀르키예 힙합의 대부시거든요. 이 남매가 다 유명하다. 튀르키예에서. 정말 기대되지 않나요, 여러분? 그러면은 누군지 이렇게 자료 화면이 쓱 나오겠죠? 한번 볼까요? 뚜루. Son kez zorlanmadan ve hor görülmeden en baştan başla. Kimsede hiçbir dert yok gibi şarkılarda söz yok aşktan başka. Anlamadıysan baştan. Nice to meet you. 너무 핑크핑크. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 우와. It's an honor. Such an honor. Thank you so much. teşekkürler. 정말 튀르키예 정말 멋진 힙합 마마이자 정말 멋진 아티스트 아이반입니다. 반갑습니다. 감사합니다. Selam, ben Ayben. Bir Alexa ile beraberiz. 저는 아이만이랑 한번 만난 적이 있어요, 사실. 그때 봤을 때도 사실 너무 친절하고 너무 사랑이 가득한 분이셨는데. Yeah, thank you so much. 와우. 언니도 처음 뵙는 거잖아. 맞아요. 처음 뵙게 되는데 되게 멋진 선배님이신 것 같아요. Ya çok teşekkür ederim, çok utanıyorum. O kadar güzelsiniz ki yani 너무 멋지신데. 예쁘다. 우와. 혹시 원래 한국어를 아시는 건지 아니면 이 스몰룸을 위해서 좀 연습을 해오신 건지. Hayır, birazcık biliyorum. İzlediğim Kore dizilerinde olsun. Bir de pandemi döneminde çok az Korece öğrenmeye çalışmıştım ama uzun sürmedi. 아. 대단하시네요. 와. 혹시 그러면 K 드라마 어떤 거 좋아하시는지? Ah, K2, Suspicious Partner and Healer. 지창욱. Fanıyım. 지창욱 사랑해. 사랑해요. 지찬욱. 잘생기긴 했어. 너무 귀여우시네요. 너무 귀여워. 사실은 저희가 이제 아이반의 음악이나 뮤직비디오를 보면 굉장히 강렬한데 사실 실제로 만나면 너무 러블리하세요. 그쵸? Ya teşekkür ederim ama tabii sahnede yaptığım müzik sebebiyle birazcık daha o duruş gerekiyor. 선배님! 이 튀르키예에서는 약간 언니나 오빠를 말하는 그 명칭이 있다고 하던데 혹시 그럼 괜찮으시다면 저희는 이제 한국에서는 좀 친근하게 부를 때 언니라고 하잖아요. 아이반 언니라고 해도 될지. Olur. Eğer öyle istiyorsanız ikna. 알면 언니. 좋아. 그러면은 강한 얘기를 하는 또 면이 있고 또 밝은 이런 사랑스러운 면이 있잖아요. 어떤 게 언니는 좀 더 본인 모습에 가까운 것 같은지. Sahnedeki farklı bir durum çünkü oradaki duruş daha ya ikisi de benim aslında. Şimdi onu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama ikisi de bana ait. Sanki birisi gece birisi gündüz gibi sahnede parlamak gerekiyor ve daha iddialı olmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de kadın olarak rap yapmak çok kolay değil. Dünyada bu böyle. Dolayısıyla oradaki duruşumun
öyle olması gerekiyor. Sağlam durmam gerekiyor. 우리 셋이를 다 뭐 솔로로 데뷔했잖아요. 여기 터키에서는 약간 여자 솔로 아티스트로서 제일 힘든 부분 무엇인지 좀 궁금한데. Wow. Very deep question. Bir kere ayrımcılık kesinlikle var. Hani mesela bir festival oluyor ve çoğunlukla ben bu ülkenin ilk kadın rapçisiyim ve çoğunlukla orada erkeklerin çok fazla sahneye çıktığı bir festival oluyor. Yıllar önce ilk başladığım zamanlarda tek kadın isim ben oluyordum. Ve benim kulisim ayrı oluyordu. Tek başıma takılıyordum. Dışlanmış gibi hissediyordum. Yani işin şakası tabii ki dışlanmış gibi demeyeyim de. Bu anlamda ayrımcılık çok gerçekten ön yargı çok fazlaydı. Dolayısıyla ben bunda zorlandım ama böyle birçok şeyi aşarak, insanların bana alışmasını sağlayarak beni kabullendiler artık. O sahnedeki güçlü duruş sayesinde de bugüne kadar geldim. 멋져요. 너무 존경해요. 너무 존경해요. Respect, respect. Respect to you too. 처음에 이렇게 제가 언니한테 같이 해달라고 얘기했을 때 어떠셨는지 좀. Çok heyecan verici. Bir kere seni çok seviyorum. Seni de çok sevdim. Çünkü hani ondan sebep seni, yani Kiko'dan sebep seninle tanışmış olduk. Ben çok heyecan duydum bununla ilgili. İlk kez Kore'de yayınlanacak bir şeye böyle konuk oluyorum. Zaten kültürünüzü çok seviyorum ve o kültürün hem müziğini olsun hem yaşam stili olsun az çok araştırmaya ve öğrenmeye de çalışıyorum. Benim için çok keyifli ve heyecan vericiydi. Burada olmaktan çok çok mutluyum o yüzden. teşekkür ederim. 그다음 혹시 만약에 아이반 언니가 한국에 좀 오시고 싶거나 여행 오시고 싶거나 그런 생각이 있으신지도 좀 궁금하네요. Tabii ki. 한국에 오면 진짜 제가 풀코스로 이렇게 대접할 테니까 연락 꼭 달라고. Tabii ki. 따비게. Çanu. 지창욱님. 야. 알겠어요. 제가 연락처를 꼭 구해다 놓겠다고. 좀 궁금했는데 혹시 뭐 다른 한국 아티스트 분들 중에서 우리 말고는 누가 좋아하실 건지 좀 궁금한데요. Adını hatırlamıyorum. Bir dakika, şarkısı Blackpink'i beğeniyorum kızlar. Şey diye kayıtlı şeyde, o yüzden More Soju Please. Insta adresi. J-Park. J-Park. Ya. 너의 몸매 예. 제이빵 선생님을. Soju is delicious. Yes. 소주 is delicious. 만약에 술을 잘 드시면 한국 오시면 제가 바로 잔 몇 개 사드릴게요. 예, 소주 파티! 소주 파티! 그래서 저희가 선물을 준비했습니다, 사실. 선물을 뒤에서 꺼내서 가져와서 이게. 어머나. 이게 사실 별건 아닌데 한국인들이 가장 좋아하는 소스라고. 아실 수도 있어요. 불닭. I know this brand. 진짜? Yeah, I use sometimes this noodle. 예. 불닭볶음면. Thank you so much. 이거는 우리 앨범이에요. 이건 바이럴 체. You have to sign this. Yes, of course. And this is my Solo. Yeah, solo 앨범. Yeah. And you have to sign Yes, this. yes. Thank you so much. 아닙니다. teşekkür ederim. Great. Ben teşekkür ederim. 그래서 오늘 이 소스를 지금 같이 좀 먹어보려고 해요. 이렇게 작은 거를 준비했어요. 일부러 먹으려고. 개인적으로 제가 이거 너무 좋아하고 많이 먹어요, 이거. 그러면 한번 먹어볼까요? Good, bad, good, bad. 따봉 붐다. Not bad. Not bad. Not bad. It's good. It's good. 맵다. 맵다고? 약간 little bit spicy. 약해. Yani acı aslında ama hani belki çok fazla yiyemem ama hani çok zorlamadı. 조금은 괜찮다. 그냥 한국 사람들은 그 매운 걸 먹으면 스트레스가 풀린단 말이에요. 터키에서 약간 기분에 따라 그런 맞는 음식 있나요? 슬플 때는 뭐 이런 어떤 거 걸 먹고 먹고, 이런 아니면 거. 스트레스 너무 받을 때는 이런 거 먹고 yani aslında hayır, bizde her ruh halinde yenir. Türkler yemeği seviyor. 혹시 그러면 아이반 언니가 또 제일 좋아하는 음식이 있다면 튀르키예 음식이 있다면 어떤 게 있는지. Mantı.
만두, I know. Kind of mandu, 만두, but with 만두. yogurt. 맞아. Yeah. 맞아. 너무 맛있어. 맛있겠다. You miss kebab. Yes. 나 공항에 도착하자마자 그 튀르키예식 아침 식사 있잖아. 가이막이랑 빵이랑 치즈가 너무 그리워진다고. Wow. 그리워져요. Peynir is my best. 그러면 아이반 언니가 올해로도 25주년을 맞은 또 선배님이잖아요. 근데 저는 진짜 궁금한 게 이렇게 오랫동안 활동할 수 있는 어떤 원동력이라고 해야 되나? 이유가 어떤 게 있을까? Aslında ilk başladığım zamandan şu an 2025'te olduğumuzu düşünürsek 25. yılım değil 27. yılım. 27년. Yeah. 언니, 선배님. Old lady. No. Lady. Yani ben açıkçası çok işte her yıl bir albüm çıkarayım vesaire gibi çalışmadım. Ama gerçekten olabildiğince üretmeye çalıştım. Her yaptığım işin bir öncekinden üstün olmasına hep çabaladım. Bu da beni hep daha az üretmeye itti. Benim de kırıldığım, küstüğüm ya da işte piyasadan uzak kalmak istediğim zamanlar oldu ama her zaman geri döndüm. Müzik öyle bir şey ki hani damarlarında geziyor ve bundan vazgeçemiyorsun. Ve sene oldu 2025 ben hala devam ediyorum. Belki daha yavaş, belki kendi ritmimde devam ediyor ama bu işi yapıyor olmaktan çok mutluyum. Music in my vein, music in my vein. Real artist. Real artist. Thank you so much. 그래서 꼭 같이 또 무대를 해보고 싶었어요. 너무너무 멋진 아티스트잖아요. 정말 튀르키예에 한 명밖에 없는 정말 첫 번째 유니크하고 멋진 래퍼와 함께 무대를 하고 싶었는데 키코 이스몰룸 저의 프로그램에서 처음으로 그래도 같이 무대를 하고 이렇게 영상을 남길 수 있어서 진짜 너무 즐겁다고. This is my pleasure. It's my pleasure. It's our pleasure. Our pleasure. Yes, 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 yes. 아이반의 정말 유명한 히트곡인 바시칸을 리믹스해서 준비해봤습니다, 여러분들. 바시칸을 정말 유명한 노래고 그래서 사실 바시칸이라는 음악을 뭔가 쓰게 됐던 그 어떤 계기 있잖아요. 가사를 쓰고 이런 내용이나 이런 것들이 저 되게 궁금했었거든요. 혹시 그걸 쓸 때 뭐 어떤 일이 있었는지 아니면은 뭐 그 가사 쓸 때 어떤 데서 영감을 받았는지. Çok uzun süre piyasadan uzak kaldığım bir dönem sonrası albüm yapmaya karar vermiştim. O Başkan şarkısını yazdığımda ve kendi gücümü ve yapabileceğim her şeyi bir şarkıda toplamak istedim. Yani yapabileceğim her şeyden ziyade çok sağlam bir dönüş istedim. Ve dolayısıyla bunun hepsini başkana akıtmak istedim. Şikayetlerim vardı, düşündüklerim vardı, yaşadıklarım vardı. Orada bir albüme yayılmış tabii ki bir konsept var ama Başkan şarkısı onların arasında en güçlü, çıkış için en uygun şarkıydı. Ve dolayısıyla o Başkan şarkısına da o enerji yansıdı. Çok fazla mesaj var, evet. Çok da sevildi şarkı aynı zamanda. Onun çıkış aşaması benim gerçekten o sessizliği bozmam diyebilirim. Yani en büyük etkeni benim için bana o şarkıyı yazdıran şey artık susmuyoruz, hadi bakalım başlıyoruz gibi bir durumla çıktı o şarkı. O yüzden de yeri ayrı olacak hep benim için. 멋져! 선배님! 선배님! 이런 마음이 음악에 사실은 저는 들려가지고 사실 우리의 음악이 언어가 달랐지만 음악은 말하지 않아도 알 수 있는 감정이 들어가 있잖아요. 뭔가 마음이 나도 모르게 저절로 약간 느껴졌었던 것 같아. 음악을 들을 때. 감사합니다. 그래서 이제 저희가 랩을 이제 작사를 했어요. 프로페셔널한 래퍼가 하는 랩을 우리가 따라해봤자 절대 잘할 수 없을 것 같았기 때문에 그래서 랩 작사 리믹스를 하고 싶다고 얘기를 했었던 거였거든요, 사실. 저희가 처음으로 사실 또 해외 아티스트와 같이 작업을 하는 거이기 때문에 저도 되게 긴장을 많이 했단 말이에요. 그런데 그게 첫 번째가 아이반이어가지고 사실 너무 편하고 사실 즐거운 마음으로 준비를 할 수 있었던 것 같아서 너무 고맙고 스몰룸을 처음에 시작했을 때 제가 혼자서 큰 그림을 그렸을 때 이렇게 해외에서 해외 아티스트들과 음악 같이 하는 것까지도 목표에 있었어요, 사실. 그래? 그러니까 버킷리스트, 위시리스트처럼. 근데 오늘 이 순간 아이반과 함께 그 버킷리스트가 이루어지는 것 같아서 알렉사 언니와 함께 이루어진 것 같아서 너무 고맙고 정말 라이브 열심히 잘해보겠습니다. Ya ağlayacağım. 자, 그러면 바샤칸 한번 가볼까요? 바샤칸.
Ayben. Alexa, 키코 small room, let's go! Last time. 오케이. 미친 듯이 놀아보자고. 파이팅. Son kez zorlanmadan ve hor görülmeden en baştan başla. Kimsede hiçbir dert yok gibi şarkılarda söz yok aşktan başka. Anlamadıysan baştan başlat. Gücü yetmeyen hep uzaktan taşlar. Gerçeği duyunca çatılır kaşlar. Deli gibi yazıyor bak Ayben Başkan. Yakına tak, yakına tak. Yanına bak hele bu çok uzak. Kimine göre de bu bir tuzak. Sözümüz var ise niye susak? Kimine kurtuluş kime batak? Müzik duyulunca ayağa kalk, hele durup düşününce çoğu vasat. Bir de bireysel oynama bize pasat. Yok alemde pek bir dengim. Bak piyasaya hepsi zengin. Kızlar dileniyor saf bir sevgi. TV buluşun farklı rengi. Geçmişini bir sil varsa silgi. Fazla geliyor böyle ilgi. Hayat acımıyor değil mi neyse derdi. Metrobüste gör harbi cengi. Haydi bas, haydi yaz. Fazla kasma. Geldi başkan. Yine benim o. 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 Haydi bas. Haydi yaz. Fazla kasma. Geldi başkan. Yine benim o. 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 I'm ready to go by. It's too class, you gotta shut it down. You already knew I do kill this track. 성장의 속도는 goddamn so fast. Rebellious girls don't need no man. 경쟁을 주기 지나치면 am I rivals? Look, yo, I'm getting attention. 거치게 끄고 가 like Mustang driver. Move, yo, Alexa, Iver. 우린 다 먹을 show, we set the table. Keep trying, you want my flavor. 여기 지금 다음 전화 on, not a nation. Attention please, fix your eyes on me. Give me that spotlight, count 1, 2, 3. Queens of the night, aka right here. I'll be Kiko and Alexa, give it to you so real. Whoa, can't contain the heat, too hot, hot, hot. Oh, my stage is so amazing. Take a shot, Take a shot. like Kodak with tequila. Tonight we keep it realer. Put some pic to the gram, looking fine, yes ma'am, girl. All my haters screaming. Haydi boss, haydi yaz. Fazla kasma. Geldi başkan. Yine benim o, 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 yine benim o. Haydi bas, haydi yaz. Fazla kasma. Geldi başkan. Yine benim o, 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 yine benim o. 끼꼬. 돌대늘이 밝았습니다. 대중교통을 타고 아침을 먹으러 갈 거야. 자신 없어. 나를. 됐어? 아닌 것 같아. 저기 하나 더 있다. 저기. 두 번째 날에는 난리가 났어요, 여러분. 키코의 Small Room Clover.